good morning, gid sa tanan, sa mga gapalamati subong nga aga sa aton nga frequency sa RCCM, Jesus is my Redeemer, and also sa aton nga YouTube channel, Jesus my Redeemer, no? Nga account. So, subong nga adlaw, subong gid ang first, no? Nga special nga week naton nga ang control lang gid ang magalid subong adlaw. So hasta ini sa December 1 nga hasta nga maka gather naman face to face. So ang verse nga pag-share ko subong or pag-hatag ko, no, subong aga is makita sa Psalms chapter 31 verse 19. So Psalms 31 verse 19 sa English, "Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men." Sa Hiligaynon naman, "Daw ano kadako sang imo kaayo nga ginatigana mo sa mga nagatahod sa imo, samtang nagatulok ang mga tawo, ginapakitaan mo sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa imo." So sa sininga chapter, ang topic is pangamuyo sang tawo nga nagasalig sa Dios. So amo ni siya ang mga pangamuyo, no, sang mga katawhan sang Ginoo nga nagasalig sa iya. So before ko ni pagatakol, magakanta na ako sang opening song. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He is so good to me. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's so good to me. God is so good. He answers prayer. He's coming soon. He's so good to us. Let's pray. Dear Father in heaven, we would like to thank you, dear Lord, for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you, dear Lord, for keeping us safe and for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. Lord, in a special way, ginapray ko gid ang amon nga program subong aga nga ikaw gid, dear Lord, magapanguna kag mag-ascend sang Holy Spirit and Holy Angels sa akon nga baba nga maka-share man, dear Lord, sa imo nga pulong sa imo nga mga katawhan, dear Lord. So Lord, thank you, dear Lord, for gathering once again, dear Lord, nga makapamati, dear Lord, sang imo nga pulong. So Lord, please send your Holy Spirit and Holy Angels sa tagsa-tagsa sa amon, dear Lord, nga ay diri nga ga-represent sang each family, dear Lord. Kag ikaw gid magaguide sa amon. And Lord, thank you, dear Lord, for everything. Please clean our hearts and minds so that we can be worthy to be called your sons and daughters, and to be worthy to praise your name.
Lord, thank you for everything. Thank you for hearing and answering our prayers together with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. 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 So, amen. So, subong, ang akon nga topic is about gani sa Psalms 31, chapter 31, verse 19. So, sa sini, daw i-anhong ko lang guro, no? I-mix-mix ko lang. English, daw puro gani English, tapos gamay lang nga Ilonggo. Pero I know nga, makaintindi gid ang tanan, kay simple English malang ini. So, good morning again sa inyo tanan. So, ang mo to gani nga ginhambal ko, no, ang topic is about pangamuyo sang tawo nga nagasalig sa Dios. So think back to the last time you saw a really great movie or the last time you ate a really great meal at a restaurant. What did you do immediately following the movie or meal? You told everybody that crossed your path about it, right? Your coworkers heard, you have to see this movie. You have to go to this restaurant and try kung ano man da ang gusto mo nga or nanamian mo nga food sa restaurant or ano man gusto mo nga na-watch mo nga movie, no? So your followers on social media heard the same message. We are usually more than eager to share our positive experiences in life with others. Maybe because positive experiences seem so few and far between at times in life. When something good happens to us, we want others to share in that goodness. Sometimes, anyway. So, muna, no, sa, amo to nga example, no, nga may gin-watch ikaw nga movie or may gin-katuan ikaw nga lugar or may gin-kanan ikaw nga restaurant nang kung ikaw bala nga sa self mo daw excited ikaw nga mag-share, no, nga bawo ka nami dito sa may sa may kampistuhan bawo ka lamig-lamig dito sang klima kag kanami-nami daw mo gid ikaw nga makatuan nga mga or mapicturean nga mga diri wala dito nga mga dito nga mga palapicturan. Or sa mga ginakanan nyo man nga mga restaurants or mga kung diin kung makalabot nga mga restaurants, no, baw dito sa may Diyos inato baw kanamit dito kay only rice na manamit ba ang manok or mga pagkaon nila dito, no, or kung sa mga inasal baw grabe kadako man to sang ilang nga manok manamit pa. So wala daw ko gusto mo nga mag-share man ikaw sa imo nga experiences, no, mga good and positive experiences mo sa life sa iban nga tawo. So kung ano ka good, ano ang mga goodness nga na experience mo sa imo nga kabuhi. So we are usually good about sharing memorable food, movies, or life hack tips. But are we as faithful to share the goodness of God with others? David sets an example for us in this. Throughout Psalm 31, David lists all the ways in which life is going bad for him. Enemies threatening him. He is worn out, surrounded by evil, and sorrowful. Yet, he takes the time to acknowledge the goodness of God in his life. He lets his readers know about the goodness that he has experienced in life, the goodness of God in the midst of chaos. So muna, no, si David, no, ang there is a Psalms 31 nga ang tanan gid nga nagkalatabo sa iya, bad man na or good, mga enemies niya naga-threaten sa iya, worn out na siya, surrounded by evil na siya, kag sorrowful na gid siya. Pero he takes acknowledge, no, sa goodness ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Kag ginaano yagid sa iya nga mga readers, no, nga how great is God. So ang goodness sang Ginoo nga na-experience niya sa iya life, kag miski amo na mga kalatabo siya nga mga negative or hindi manami nga mga experiences. So, share ko lang sa inyo, no, nga about kay Cloud or kay Dane Michael, sa amon nga baby. So,
December or November, no, nga nag-talk kami sang amon nga amigo diri man, no, nga amo na by dapat by March nga magabunag na si Cloud. So kami ni Big Boy excited gid kami, no, nga amo na. So nag-schedule kami sang kay that time is pandemic, so very gid nang strict gid ang hospitals kag mga tanan-tanan nga dapat may ikaw may gani may mga swab test mga mo na. So sini nagpa-schedule na ko, no, for swab test. So February 26 kay amo lang na available ko nga time nga maka-leave sa work. So Feb 26. So aga pa ko gindulong ko si Big Boy sa work. Tapos may nagtawag nga wow nang gadali gid ba lang nga mabata na. So expect ko is ma-swab test lang pero mabata na. So dali-dali mako nga drive, ginsugat ko ako nga manghod para magabulig sa akon. So in the end, nagkadto na kami sa hospital. Wala ako nagkadto sa laying in kay Mayo that time, hindi man gali available. So nagdiretso ako sa hospital. So that time, ang processing is budlay, no, back and forth, Xerox, mga maninga papers, etc. So miski amo nakakapoy, no, back and forth. God is good kay kung ihatag gid sang Ginoo sa imo ihatag gid. So that time daw worn out man ko nga daw budlay ni ang processing how daw hindi gini maihatag sa akon. Pero God is good kay pagkadto ko sa may sa pagkadto na mo sa manghod ko sa may sa registrar sa hospital, ipasa ko na ang birth certificate. But God is good kay nag-brown out. So nag-brown out. Wala ko naging pasa ang birth certificate. So gindala ko na to puli. So hasta si Cloud, gindala na namon puli. Hasta subong nga 3 years old na siya. God is good nga miski may mga masakit gamay, but still he is healthy, he's bright, and happy gid kami ni Big Boy nga ginhatag siya sang Ginoo sa amon. So back to David naman kita. So David wasn't the type of guy to have an awesome experience with God and keep it to himself. He told others, and he encouraged them to do the same. Love the Lord, all you his saints. So verse 23. So realize the goodness of God, experience the goodness of God, and tell others about the goodness of God, in spite of, or better yet, because of the difficulties you face in life. Remembering the Lord's love, faithfulness, and care is what carried David through it. It is what can carry us through as well. So muna, no, parehas man sa mga gina-share man namon ang goodness sa Ginoo, no, sa amon. Especially kay David man, no, gin-share gid ang goodness sang Ginoo sa mga ang love kag faithfulness kag care sang Ginoo sa iya. So out of this psalm, which begins in desperation, we find a crescendo of faith. While things may seem bleak, God will not abandon his children. Those who reverence God will not be forgotten. Far from ignoring his children, God has stored up his goodness, which he will generously pour out on them to show that they are his. Those who take refuge in him will be protected and blessed. For those in this side of Jesus' resurrection, this promise of blessing and vindication take on added depth and meaning as well as deeper assurance. So this special week, 2 weeks giving a special week now, remind yourself of how good God has been in your life. Tell God how thankful and appreciative you are for his love and faithfulness.
Tell others about the goodness of God you have experienced so that they too may remember and experience it. Lastly, encourage those same people like David did to share the goodness of God in their spheres of influence. Be reminded of these words written by James. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. James 1:17. So, amo lang na akon nga i-share sa inyo subo nga aga, no? Short, but I hope it's meaningful nga nga God is good all the time, gid. Kag hindi kita mahuya mag-share, no, sa others kung ano man ang goodness sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amo na nga ginaobra ta subo nga everyday ta nga ginaobra nga share kita sang mensahe sang Ginoo, no, through the Bible nga ginobraya nga dapat gid naton i-share sa mga wala pa nakakilala sa iya kag sa iyang Bible nga dapat gid naton nga ma-share para man makabalo man ang iban sang iya nga goodness kag sang iya nga promises sa aton nga kabuhi, no. So before ko mag-pray, magakanta lang ko sang isa ka song. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything.
Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. So let's pray. O Lord, God of Abraham, Moses, Ruth, David, and Esther, we praise you for your proven faithfulness through the centuries. We thank you for the great heritage of faith that shows us that we can trust you to remember us with your grace. Protect us by your power and bless us with your goodness. Please give us courage to hang on to our faith no matter the trials and temptations we face. So God, thank you for your goodness in our life. Remind us of all the ways you have been good and faithful and loving to us. Give us the courage to share this with others that they too may learn to appreciate you and share you with the world. So Lord, in a special way, ginapray ko gid ang tagsa-tagsa nga ay diri sa amon frequency nag-represent sang each family. Ikaw gid Lord, magahatag sa amon sang good health and strength. Kag ikaw gid Lord, magaguide sa amon always. Kag ikaw gid Lord, mag-provide sang amon nga mga needs. Kag ginapray Commander Lord, ang mga gamala sakit, ikaw gid magahaplas ang balaan mo nga lana sa ila, nga mag-aayo sila kag serve sila sa imo, kag makabulig man sila sa ila family, dear Lord. And bless also the doctors to nurses nga naga-help sa ila, dear Lord. Ikaw gid magahatag man sa knowledge and wisdom, kag good health and strength, nga magahatag sila sang kaayuhan sa ilang nga mga pasyente. Kundiin man sa hospital man or sa balay, ikaw gid dear Lord mag-guide sa ila, permit dear Lord. And Lord, bless also our government official from the president up to the barangay official nga ikaw gid magahatag sang knowledge and wisdom sa ila, kag makahatag sang right protocols and regulations sa pungso, dear Lord. And Lord, bless mo man, dear Lord, ang amon nga special week. Ikaw gid dear Lord magahatag sa tanan nga controllers sang knowledge and wisdom and Holy Spirit and Holy Angels, dear Lord, nga maga-lead sila, dear Lord, ka maga-share sang imo nga pulong sa tagsa-tagsa sa amon diri sa amon frequency. Kag sa amon nga YouTube channel, Jesus My Redeemer. And Lord, ginapray ko man ang upcoming gathering, fellowship namon, dear Lord, sa December 2 nga ikaw gid dear Lord hatag sa maayo nga tiyempo nga maka-celebrate kami, dear Lord, sang imo nga goodness, kag sa amon nga sa pagpasalamat, dear Lord, sa imo nga goodness sa amon, dear Lord. Kag ikaw gid maga-bless sa mga maga-attend nga makakadto man sila, dear Lord, nga sang matawhay nga wala lang sang sablag. Bless also, dear Lord, ang mga may clinic subong adlaw, ikaw gid ang magahatag sa madamo nga clients sa
sa ila subong adlaw, dear Lord, kay sa masunod pa, kag ikaw gid magahatag sang good health and strength sa ila, dear Lord, nga magahatag man sila kag mga provide sa mga needs sang ilang nga mga clients. Kag sa mga may work, so mga adlaw, ikaw gid magaguide sa amon, dear Lord, nga mag-abot kami sa amon nga workplace nga safe, kag makapuli man kami karon, dear Lord, nga safe. Lord, please be our leader and please fill us with your love this day. Thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.